बिचरा छुआटा ता पापा को बहुत मिस करुच्ची जितेबाला मु सकाଳେ उठी पड़ी पलि जाए रोसई घर को रोसई करने सेतेबले ता पापा आउ किसी समय घंटे 1.5 घंटा ता पाखे गड़ू था निद न था पछे ता पाखे गड़ू था तो ये तांको कोଳରେ पूरा तांको पाखरे सेट होइकी थाए जोटा कि से सीनटा एबे देखिया को पाउनी बहुत मते दुख लगुच इमोशनाली मु बहुत माने फील करुच्ची बहुत कष्ट लगुच हाय हाय से सीनटा बाप पुओंकर जोड़ी देखा मिलूनी आ सी भी धीरे धीरे आडजस्ट करने को माने बहुत से आडजस्ट कर नौचे जे मो पापा ए ब्रह्मपुर जाइछंती ड्यूटी करूछंती मो पे खिलौना आनिबे एमती किछि बहुत सारा सी भाभी नौची जा माने से आडजस्ट कर नौची ता मन को बुझे नौची मिस करूची मने मने बहुत बहुत मिस करूची से तो एमती पर से तार शोची मु उठिकी पलि आसिली कहीं मत आज आमिष रांधिबार अच्छी आज माने हजबैंड जीवा ब्रह्मपुर जीवा पर प्रथम थर घर को आसी आमर माछ गला से 1.5 मास है तो 2 मास हो आमर टोटाली माछ आसुना मु माछ बहुत भल पाए मीन्स रोही माछटा आउ माछ तो एत प्रकार मु खाई जानी और टेस्ट भी जानी आम घर को आपण मैंने जानी सब बेले जी ब्लॉग आमर फॉलो कर जानी आम घर को सब बेले प्राय आमर 90% आमर रोही माछ ही आसे टिके रोही माछ झोल हापुड़ी देबा बास मन शांति तो से रोही माछ मोर भारी प्रिय बुधवार शुक्रवार हम माने स्वामी मोर दौड़ी जाए मंचेश्वर माछ मार्केट से मोपाई रोही माछ नहीं आसती खाऊ खाऊ से गोटे पीस 2 पीस खरा बेले गोटे पीस रात 2 पीस बेले बेले बेसी इच्छा हो दिन बेला 2 पीस एति खाईदे मोर मन शांति और मो स्वामी मन भी खुशी हो जाए जे मो स्त्री इच्छा करथिला खाइला तो सी जेहेतु ब्रह्मपुर पलि गले आउ से मजा गुड़ा माने इच्छा होनी खायापाई क्या गुड़ाए दिन हो गलानी खियानी तो भारी इच्छा होता जे टिके रोही माछ झोल टिके हापुड़ंतेनी एमती है पर देई कान पड़ा देकला मुझे कहली माछ नहीं आसबि तुम खाइब कि एक्चुअली मु जीवार था माछ मार्केट चल चली जाती आनी था कि जो खरा गरम होपर ऋषि पाखु बेड्रु उठी पड़ी पलि गले सी आउ शोबनी उठी पड़ो चिड़चिड़ी हम दिन मान सारा पुणी एगेन तो से देई कहला शुणिला कहला कहीं जीवु आउ छुआटा को छाड़ी मु आनीदेवी तो सेमती भी तार VSS नगर जीवार था देर ट्यूशन छाड़ापा कुहू ट्यूशन छाड़ तो मुझे कहीं आउ जी तो सेपटे कुहू ट्यूशन छाड़ी VSS नगर रे तापर मंचेश्वर माछ मार्केट रु माछ धरिकी आसीज तो सका 7टार ट्यूशन सका 7 रु आम घर को माछ आसी रोही माछ किले माछ आणिकी दीटा रखीदेला फ्रिज रे मु उठला पर फ्रिज रु बाहर कर आनली कहीं माछटा भाजिले वर्षा टिफिन नहीं जीव गोटे तो गड़बड़ी दे करदे माने एमती छोट गड़बड़ी नुह बहुत बड़ गड़बड़ी माने माछ मुंडटा हजबैंड सब बड़े काटिकी आनती आम घर को सब 2 फाड़ होना आसे किंतु दे नहीं आसी पूरा गोटा मुंडटा तो से गोटा मुंडटा तरकारी करी तो केमिति करी भाजी तो केमिति करी से भितर को जीवनी गरम कि सिझबनी हाँ बस झोल फुटले सिझीज किंतु भल लगे ना गोटा मुंड खाया फाड़ मुंडटा जमी लगे फाड़ फाड़ एबे हजबैंड नहांती वर्षार फाड़े मुंड मोर फाड़े मुंड किंतु हजबैंड थिला बेले कौन हजबैंड कर मोर ही गोटे फाड़ मुंड आगुरी खाऊली फाड़े एबे आउ एते खाई पारुनी हजबैंड सहित ही मुझे टिके खाए बेसी खाए ना तापर मु कौन कली हूँ माछ मुंडा काटा छुरी रे झील देला छुरी रे काटा लगिली से कहीं कटो झील कहला तू ताको टाणी फाड़ी दे मु कहली टाणिले भी हेलानी खाली खसला से माने कौन पनिकी रे गोटे काठ रखी था बाडे बाडे काटी दियंती किंतु मु जहाँ कली भी कटिलानी आउ मो झील को माछ भारी तार डर कि तार गोटे कौन के मुंडे चलती सी माछ मुंड आखि पाखि देखिले सी पूरा माने पागला हो देह कौन हो तो से किचेन ठिया ही पार नाला तो तापरे हेलानी तो माछ मुंड 2 फाड़ हेलानी सेमती गोटा छाड़देले मुझे देखिया खाइला बेले छिंडे झाँडे खाईदेवा तो आज माछ मुंडटा वर्षार मोर से तार समय जेहेतु हुए ना मुंड फुंड खायापा से बेले बेले खाए बेले बेले खाएनी आज माछ मुंड किंतु वर्षा खाइब से हिसाब से मुझे रखीदेली कहली हाँ से भल पाए से खाऊ तो से रखीदेली मुझे थाऊ भांगिलानी तो आज पुणी मु माछ तरकारीटा करी गोटे पूरा
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଘରେ କେବେ ହୁଏ ନା। ଆଜି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଇକିରି ମାଛ ଝୋଳଟା କରିବି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଇକିରି ମାଛ ଝୋଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମୋତେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଅଧିକା ଖଟା ହେଇଯିବ। ଅଧିକା ଖଟା ହେଇଗଲେ ସେ ରାଗନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଖଟା ବାଲା ଜିନିଷଟା ଯେତେ ମୁଁ ଅଧିକା ଖଟା କରିଦେଇଥିବି ତ ସିଏ ମୋତେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି, ଆଜି ତ ସେ ନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକେଇକିରି ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେବା। ବର୍ଷାକୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଭାରି ମାନେ ତା'ର ଲୋଭ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ସବୁବେଳେ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସେ ଖାଏ ନା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଏ ନା। ଏଠି ମାଛ ଭଜା ପୁରା କଡ଼କ କଡ଼କ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ପିଆଜ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଆଳୁ ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ବେସର ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ମାନେ ମୋତେ ବେସର ଝୋଳ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ବେସର ଦିଆହେଇକିରି ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସେଇ ରେସିପି ଦେବି, ସେଇଟା ମୋର ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି କେବେ ମୁଁ କରେନି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଛେ ମୁଁ ରିଅଲ୍ରେ ହିଁ ରହେ। ଯେଉଁଟା ମୋ ଘର ପରିବାର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରେ, ନା କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ରୁଚି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ରୁଚି, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ତ ଯେହେତୁ ମାଛର ବେସର ଝୋଳଟା ହିଁ ଆମର ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେସର ଝୋଳ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କରେ। ଏଠି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପେନ୍ଥାଏ ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲା। ସେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ, ତ ସେ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପେନ୍ଥାଏ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନେ ଝିଅ ତୁ କେତେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ, ନେ ଆଜି ମନ ଭରିକିରି ଖା। ତାକୁ ପେନ୍ଥାଏ ଆମ୍ବ ଦେଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସାନୁ ସାନୁ ଦେଖ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଉ ତୋତେ କହିବି, ତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲୁ ଯେ ତୋତେ ଦେଲେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଅଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ କହିବେ ଆପଣମାନେ। ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ଆଉ ଚାଲ, ଇଏ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି ଏଇଠି ମୌକା, ଚାଲ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇ ଝୋଳ କରିଦେବି। ଆଉ କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ରାଗନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଉଛୁ, ଟମାଟୋ ପକାଇକିରି କରେ କହନ୍ତି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟା ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ, କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପକାଇ ଟିକେ ଝୋଳ କରିଦେବା ଆଉ। ତ ସେପଟରେ ଆଳୁ ମୋର ମସଲା ମସଲି ଝୋଳ ଦେଇଦେଇଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁକା। ଏପଟରେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ଫାଳ କରି, ଆମ୍ବଟା ଏତେ ତା'ର ଟାକୁଆଟା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ କଟୁନି, ଜମା ବି କଟିଲାନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ସେ ହେଇଥିବ କୋଇଲି ନା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଟାକୁଆ ପୁରା ଧରିଦେଇଛି। ଟାକୁଆ ପୁରା ଧରି ସାରିଲାଣି, ଆମ୍ବଟା ଜମା ଛୁରୀରେ କଟିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ ଦୁଇ ଫାଳ ହିଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଚାଞ୍ଚିକିରି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପନିକିରେ ବାଡ଼େଇକିରି ଏମିତି ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିନେଲି। କୋଇଲି ବି ଥିଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ବର୍ଷାର ଚାଲିଲା, ଯେତେକ ଆଉ ପେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ରହିଲା, ଦିନ ଯାକ ଛୁଟି ତ ଥିଲା, ଦିନ ଯାକ କାଟିବ ଖାଇବ ଆଉ ଲୁଣ ମଡ଼େଇକିରି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଅଧେ କ'ଣ କରୁ କରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟେ ବି କର, ସେଇଥିରେ ବି ମାନେ ଗରମ ଝାଳ ଗମ ଗମ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ରହି ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲି, ଫେସ୍ କାହିଁକି ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଥିଲା, ଦେଖିରି ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ କଥା, କ'ଣ ଏତେ କାହିଁ ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି, ଏସି ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦେଇ ବସି ପଡ଼େ, ଝାଳ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ମାଛ ଫାଛ ପକାଇବି, ତାପରେ ବାକି ଯାହା କରିବି। ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ରୋଷେଇ ଘରେ, ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଶିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତ ଏସିକି ମୁଁ 24ରେ କରିଦେଇକିରି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝାଳ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କେଉଁ ପଟରୁ କ'ଣ ବୋହୁଛି। ତାପରେ ଝିଅ ଧରିକି ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କାଟିଲା, ଲଙ୍କା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲୁଣ। ଭାଇ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, କାଳେ ପେଟ ଫେଟ କାଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇପାରେନି ରେଗୁଲାର, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡ଼େଇ ଖାଇବା ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକିରି ମନ ଭରିଲାନି, ମୁଁ ଝିଅ କହିଲି ଯା ତୁ ଆଉ ଆଣେ। ତ ବର୍ଷା ସବୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ଦେଲା, ତ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଏ ଧରିକି ଚାଲି ଆଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆସେ ଦେବା ଧରି ଭଲସେ ଚୋବେଇ। ସେପଟେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଦାନ୍ତ ଖଟା ହେଇଯିବ, ପାଟି ଖଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ। ତ ଏଠି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଡ଼େଇ ଖିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ପୁଅ ତା'ର ଜମେଇକିନା ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ, କେଉଁଦିନ କ'ଣ ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା'ର ମାନେ ରଖିଥାଏ ତଦାରଖ, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲ, କ'ଣ କଲ। ମାଛ ତ ବିଲକୁଲ ସେ ଆଣିକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଲେ ହିଁ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଖାଇବେ। ତ
तो आमर से माछ आसी बोली शुणिकिना बहुत खुशी हो गले माछ आसी आनलनि पिलामाने खाइब तुम मैंने खाइब तू खाइबू एमती करी से बहुत खुशी हो गले तापर एपटे मोर झोल फुटीगला आलू झोल फुटीगला मुझे आंब पकईदेली 2टा आंब स्टार्टिंग रु केबे भी माने आंबुल कि खट्टा पकेबा कथा नुहे कहीं से जो परिबा आमे देइथिबा आलू फलू जहाँ भी सी आउ सिझिब नाही सिझिबा को टाइम लागिब सिझिब बहुत समय लागिब तो आलू मसला टिके सिझिगला फुटीगला तापर मु आंब पकईदेली तापर पुणी टिके फुटीगला मु तापर एटी माछ गुड़ा गोटे पर गोटे माछ भजा माछ गुड़ा पकई देली ये देखिपे ये कड़ईटार लिंक मागिले मुझे ये टैग करदेवी एक्चुअली कड़ईटा बहुत सुंदर एकाथरे 5-6 पीस माछ भाजी हो जाऊँगी देखिपे ये आंबटा सिझीगला आंबटा बेसी सिझीगले आहरी बेसी बेसी खटा हो तो मुझे हल्का सिझेली तापर राति जाके तरकारी रही तो बेसी बेसी खटा हो ये मुझे मोपाई सज पखाड़ सकाळर आलू भजा थिला आ माछ तरकारी पियाज कंचा लंका झील खाइला गरम वर्षा बाड़ी आनली गरम वर्षा तार पछरे आमको जॉइन कर कहीं सेपटे से फोन में कथा होपर आम माँ झील कि आग खाइबा स्टार्ट करदेलु कहीं माछरे आंबुल पकईची बोली कंचा लंका दलिकी खाइबे बोली आ संभाली पार नी फटाफट हापुड़ी पकईली सकाळर आलू भजा सहित सरू सरू आलू भजा आहरी जमीगला और सांग मैंने आपण मानक मोर ब्लॉग टी केमी कौन लगे निहाती कमेंट कर जनइबे रही जय जगन्नाथ बाय बाय लव यू।